for there a 16 special session the House of Delegate on true Lolvira Lulau. I'm not more than more out there. We need to be glad for the Teleekle. Yeah, the Magadeva Noel. Magadeva Noel, where the starter our business era 2000. Clear come roll call. Speaker Anastasio, Oi. Delegate Arurang, Delegate Basilius, Oi. Delegate Gibbons Jr., Oi. Delegate Culibert, Oi. Delegate Tisal, Floor Leader Kanay, Oi. Delegate Kamsong, Oi. Delegate Marino, Delegate Ngamaes, Vice Speaker Ngirayuet, Oi. Delegate Ngiratka Kanay, Oi. Delegate Ongidobl, Oi. Delegate Otobd, Oi. Delegate Ralulg, Oi. Delegate Saisker, Oi. Mr. Speaker, kanya quorum. Seguido el ngaria quorum malungil tutau mura arbek delegates akmega studio el Friday lau era ungel ngaria primary rablu belau di a kulgitra aklore bogo tia uleng no se el cora sesión el tutau akote ngaria dari sel Basil Belau narira ongedel ongelur malem sega dar masel ngiam nara al sele milogoera nga kamar bebira rad elo asing mal sori sel maternity leave kami am dengan beklado si sel maternity leave amnera house in nakmengnia a chairman Rahel sang el logrol kirel hindi dia ka kubesengi betok kurgida ngaria reservation util ning egel kulkoy me toka aurol kirel ngara senet ada la artira es usual aku kirel dia aurol المطموت البطوغة أيجل لولو دراوا الله ربول بلاو دخلوا التلاق لا تتري لا ضرور الله من اللي سكسيت اللي أشير ومن رجيزة من قلترا أرضي الممبر هاوس أوف ديليجيتس أجيب لهم هذا دو إنديريك من السؤال لو سير بلاو مال سورير هذا سنة عمل مدة دو تلا ستة يا قط لونيل el maternity leave blalu de suilo sing mo ngira ar belau Michael so vai ngar belau ngwidate kira mo ngel beklado sia population belau ya ardila mutu togra ada asar belau ngogi o mulra ya gelon trira ar sil belau e sola kiringei lo ase bere mo dura che women ngal Taradil tira kolar murti kirel tiagid al bil lo hace me bodo kangerni en ugila uldasu di mal toga de el mokakara tolu douda ma bebira la al kire del mochens e di mlak relia ada senet e de gadu lele tamanna mudo duar masil belao se tianga malungil magaul makno ko session makmbrenga surya beklavel mei e flolidere bom ngawla le bom claro rede de dum morsil ule que de la sesión tiagi de maternity leave flolidere o speaker malur total merkauma na pa speaker mtiral terul madam delegate vida madam delegate Kanay madam delegate Saiske marbek ladro Itutado ko Mr. Sir Calendar gini kada mo sel item 4
Being ang igil tablol journal sa bok may motion kung di fair action lagi lagi igil tablol journal Speaker. Seguida motion el difera el tablol journal em la secretaria tigel con em da so difer du hoy onto ay gam na so difer floor leader. Morsel item 6 ang departmental communication number 78 temlar Minister Baklay Minister Tungil Silton Mera Speaker o invite invitation Mera our members sa house lo mungkin sa schedule tira ikal activity Independence Day. Igira morsel 7 state communication espera area imora attach babil le korang self resolution ra clone blue ra ngaur di kirala unti lang ra office ra special prosecutor mora government travel ngaur kita morsel 8 item 8 ang anya communication ra senate megil 421 jadi wise rigid lo setem le adapter sel el house joint resolution number 10-16 and 16s Tirigal 422 communication ra Senator Mergida o wise ra setem le recheck ra cell HT1 igil amendment ra House and Morsel Senate pin number 10-181. Nagida Morsel item 9 speaker mga imong Morsel under sa item makmo o mega motion adapt ra standing committee report number 10-121 it yang agire la Senate pin number 10-53 ST3. Seguida motion en la secretaria del bolseve del Musel Committee report el report out ringia committee a held el chair woman a serve as a chairman el delegate Lurai Rai don ngi mal skida overview del committee report e dura un lomso del delegate Rai So lang yung speaker ang malungil total merkaw, ma vice speaker, ma floor leader, ma rebek delegates. Speaker ang mal akmo era bok report tertial bok ku tertial report ra committee ra health, ma social and cultural affairs. So lang e bok ay salwase Michael Blamtong ang neutuir a directive raw a meirer raw so lang committee maldim lo kulise gidia maurior malm lo oso ra kasus lo bentra adra la rikit el make sure lo aseng boda kat maklise gidia niya ule la speaker malong meirer la speaker ang laptop ng mera committee speaker mang akmal el ngaringia tel committee report ang ngaringia at trigger local members sa committee amle saying ngaringi except that trigger absent rel alsils el ngaringia Sebastian Marino delegate ra tangak delegate ra to obey kay kita di imol member dim nakal saying ngaringi lang absent rel alsils mang tiagi ta committee report the speaker ra committee raw yang kirel segi del committee ka mal klad mo report del kirel tegi del Senate pin number 10-52 ST3 el niya adair niya pulwasi selwal title niya pulwasi mo waya bolo encourage our employers rablur belaw el mo mistri ardil el lorior a segi del wal ina awil time rauriu raarol el mosabil mal karikik lo mesrangal e direct el mo require rarokul employers rablur belaw el molo tobada segi del wal talbuil el ngarinya udo deringi el mo pay del maternity leave sel el follow el 1 month el unpaid el maternity leave e direct el mo toda club singel tial tigel mo diakalo tuti tiala al employer sa mga ringi a club singir al sikum to tabdi ardil el niya diol le orior malum lam el e orior el dimla kabol lo tir kliti agidalla
Speaker segi di awal ko title artiagi del bill makamit tirkaw speaker ang sakalaw ay silwa siya mami setel kami report etel el bill Senate Bill number 10-52 ST3 ablal introduce ringi ang gelki introduce Senator Arik Nakamura lultimok ra President ra Senate trigger roku il senators three material senators samle introduce sa bill so lang yung mo ko speaker multura on trirar maas ya kamitir ka mamirir ka ya kamitir ka morim el mal mo mes tial el bill el niya makatakatangal kamitir ka ano pang ringi orol kirel leng mlebeto ka kirel sa magil maureral tial niya uldas mola tial uldas mola speaker mlera atilo dara Senate sera April 2024 mnara ulole la Senate te toro ringil mlola ra April 24 ra 2017 merkoy to tabdin mera House of Delegate ra October 23 2019 maka-assign ringil mo ra kamitir ka sa ikital time milngara first reading mnora kamitir ka ra held ma Social and Cultural Affairs ra segi del October 23, 2019. Mga rabokor del erur ra kamatedo el nara ulole la Senate tob del merki ra 2019. Speaker makamitir ka mal no mesatial ke segi del time ra alamera ulole la kamitir ka etegi ra ki mo bang al lorior ringi akamitir ka man nemring loro ringi lo pentira ara la arkit emlo matiga ringi wase tiang mal clow to telel sel ku promesa sel mokte ringi mal clow to telel la leng tiang mo kutmokritrir mo sutrir ardir belau marangal ke la blur belau el niya mo ki tegi del maternity leave yang mal mo ngi la segi del wano ulkur ulir tirgagi del ngalke lablul belaw tial maternity leave ambal wakel kulkol waseng mal ngarinya ungil balkul leng mo musutrir adil al mo spend about total time loben trirar ardir gemil elen ngalikir so lang mo sabir el malom karreortir diakal pol masang rak mungarang direct sera February 13 2020 el arrak ya kami tirkawar ari relia public hearing tumlogdong mal batokal elimos ke speaker ra lukuruli rangal mar tirgel tira ongra arangal ngala government mar masil belaw ma direct tirgel ngara private sector lakal within direct ultimo kurtiringel ka era Chamber of Commerce. Mang speaker ng man nongil kamitir kaw nongil may ke rokuil loyal tigingir alubeng concern tir matial kamitir report ang mali mo ol tagagi dalwan kora amle concern ay gel loyal ul swir el tialul dasol molla tialul dasol molla speaker kamitir kaw amlo matikiringi tulurol akamitir ka oro labantri adara la argi dem nom tigringi wasek tiang among aringi atitwa ko laringi malubental malel el mort tirgel tira beneficiaries tirgel tira mo o malar de el tial maternity leave tira other belaw maluben tirgel el biil el morar other belaw ongerung en tia viregal morinya tal malel el mora igel niya a business, small business to kuni ken makikarel business. O ngebe, direkal mora niya at ito kal matal malel el mora asel niya talbuy el biyak al haraw ringin kadadi lang ara maternity leave. O ngewang, direkal tara concern el wasay el atirkal employers el kuk maharaw tirkal kuk business asek mamal employers el kuk maharaw awat yang el government tam adi member ka ma'am at least el boring tax malibin ko ra incentive
Still ko rawalok maksulle like kan employers. Most of el muamitra o tiagid el additional mantra maternity. Ang ngayon, direk ngal al sel ulas mola am saudra al segumang ardilam avi kaya alibringi employer amorim logic tiagid la el mohara employee Rasel okol asum digali beringi yang mori men mo harar okol em men basent ra salary ringi. Hindi mo tara concern sem na hearing el wasay. Makuklebolo ay say en karadil bolo lungul. El decide el digal lutan meurior malubeng ma resign malubeng digal lutan meurior. En tangel mo harar sel made el sel la ludasan mo la mula say sel return el meurior Enya mom ke kogil mga sraududel ang karadil. Segi dia taram le concern sel public hearing. Madire kan ngari al mutal bebil el meruriu lengar segi del boku sadri ngi ruriu le speaker el babil ngi ar adara la argit. Sel walong yelo lama dire kan ngari concern sel hearing el wasay tirgel kuk avil el tiraban rodala. Mel angel marrodol radil mangelul mel tartir ka nga mamalaya maternity leave lengkan lam rodol ya tol oil me ko parora tol oil segi del dasal mola avya kal blakatak may gigi tay kel pora wala kal blakatak e pora mo lit tul malibeng mo o pora wal tel malel tegi del nya au dasal mola al biya kal sab el makatakli segi del wasing moringkel avil le marodol malubeng moringkel radil ul mel en kalmaro dalam langung kal toloy. Speaker makamitir ka way kay kel ko di ble e ko di ble makadebel kim mol artial committee reporter ka kamam en di molture gigi del way al sel mayrer ka e so lang ya akamitir ka mal al korawal makitar ngul ng korawadir kal albang latian urior Hindi ngay sel, way kel plamtung ulwase, untrir masil belaw, matokunit kirigel teru revilan ngara senet, tel ko adir kal mal mangal kirela awat tegi del uldas sul molla. Esto lang ya kami tir ka autur sel meirer ka we yagi kiramal Lucky Mother City al reporter ka mamal mortial niya uldas sul molla al pora awala kal sal dimla kalungila o mga maklel. Speaker ng wayal aki imnos sa amal lo legitra adara la arki meski misang committee sel wayal al ang tiang 4 pages sel babir el niya opinion ra adara la arki lo all taken wal tan manlel ma alita tul ma klolo yor el fikir gira del marul ringi do gira del rolo ng critical introducers mal ben senate el gere la wat tial malungin la tial lungin ulasol molla leng kadombran waseng gere del kut maklia still top da oiga gidel malungin ulasol molla en gere del mal kut makli e mantanti e mal bulin mongin el nyabo klungyoli ra dir belaw mara arangal kal kid om elertir tira amo other belaw mo klisi elablur belaw speaker mang maringi segi del ngara ako mesri ngara sel miscellaneous sel letter legal counsel erki del May mang tigi del nota del sel tel committee reporter mamal waseng ari ka mangat tel babier el opinion ra adara la erki del date del September 17 2020 el segi dia away al bolo lutal malmo oti sel lo sengela akamitir ka luro lo bangela adara la erki el kire la alit atul ma ngal sangsel ma tal malel tegi del niya uldasan molla li mo ki wa meirer ka we speaker ya kamitir ka at tabadi tian el committee tian uldasan molla el disono mama di waise mal bol sab el gomral wase ku pol sab el top del mo obisa president pol sab el obisa president at to ni president el mesang el ngusuki del kut makli malakal ko raw poringa tal malel el mawriw la kadamo alabang alay kay tal malel mal ubengal sang sertian
el malungil uldas el molla. Speaker mang sige ako ra ka reporter ka ma'am so lang nga ka ulingit ma kluter di mutel te alle bok ku otisel niya pabiling ira adra la al komisar beklava nga ra material beklava al time ulingit speaker floor leader martial pabiling ira adra la arki del al miscellaneous communication 271 bol ultimuk martial committee report bol sab ira beklava mal mongil mesang lektial opinion na adra la al mutel malol tagel detail el ngiawan lit atul mal ubengal sang sel aurior el dir ka klon kirel marael el makut maklit al manungil lasol mola al mongil la el mogidir al dir belaw mar atirgel tira newborn atirgel mo PS el mel el ngalkel ablur belaw mang speaker seguida kabiti report el maldigdeb nga ka ulingit tam seguida el opinion na adra la el mal detail el bolsa el mo atat sa mo tegi del committee report so lang nga ko ulingit mal members sa committee dire kal ngarinya atar ardi del ngar al sila house of delegate taktir kal mal nga sulel el ki ril member tegi del committee lo ventri tegi el bebir arsal ma kulingit mal sumguk ngariya so al malko arbitigal members sa committee magkay del imor ril ngara dire kal tarar dil ngara house of delegate bol do swel kirel ndi kunda sa amal nam kataklil waset yal kunda sal mola amal kirel ko clorel leng poto kay kidel titwo ko ringi ma akora dir ka kwars ringi ma aki matal mamutal malel ay kel wabol tal malel raw real time aul makamiti ulubal makatatal time lorio ringi lang man Kloaki mo som okler ngi vir ka girel mo wala mo riya ka amang tal aldo ma urior el girel o mut maklel tayi dal malungil dasol molla speaker me dikul borise ya kum daswe tayi da kami report al mal digde bandi ngari segir ata al babilingira adara la argidel mo bangkel tiang bang el mutal malo ol tayi gidel سبق الموت المروري ولا المو قلت جيد الروكوي الديتيل التتلل تيال لولداس المولا سولا يسبيجر So move speaker la motion include seguir el pagar Okay. la rolita. tigel ko ngay mata el atat tiagi del pamia ada la gi del mortal al darabil duoy ontok bla so atat se mo parte tiagi del bile plega allora il mora senet awela da bola further discussion ak sate alla adeligeta ngala long isoy sagil lolo ko ya chairwoman di terul tadil ngala house of delegate el counterpart tigel terul dil ngara senet kabong delegeta ngala long Oy, mal masaura ate al speaker il total morgao ma ba speaker ma floor ma arbekla. Speaker amana mama kana mal mlongi lel smodit yang. Ik mal di so kal mut mo highlight ayel toblol tokol bol mention ragel 126 ringi. Selkot amal mega mga la discussion ringi siragi martial. El public hearing committee lo bentir tigel maasa sel question rawase. Ngai gidel adel mleel el bagel blaldo nga madam kanay emo decide el morisain rauriul tanga mo take care ay gidel el balbel seret tal kombali es la amhulo asay ngolngul le albong es el uriul etam gogoril ese aktol togo espigel le kumrang lo ase sel dorura la egaba dom dasra el guktirdil dingira dan mga ranglel belawar tirgel adal involve berengkalom el ngari adra siobay ngari adra kabalment tiradul el employer karo serdir belaw ya kumdas raset tirgal adra siobay agira del dirgal mal maungil lo mesertir el tirga dirgal mal klolom ulu urtel kabalment matuku kuradi mo mestrira mal mering el meirel dia kawaya amaungilom sodel wasewar ifen kal adam adisay del dia kalbong gigil ko kwabol all mortal kung baling mo makarang trato ko il malda kung barang la setiam la mos el maral wagel dilunga at sira kanay esel imong
asel dolel omrodel. Aga asel dol sa dringi tokora mongu mungkorang lakal. Hindi mlaka mo meel hindi ko mo na maternity leave hindi tial mokte kara la asay aadila mo spenda at time lo banggel ang kalngalgel. Malsugum di tun 3 weeks ang narodilil mong algel. Engaged el mother el mirro del engaged abay girel entitled el mora maternity leave. Lengguk mong kusot ang kalngalgel el more sell time. Ako yet yang amula single mo omel. Mang again ay kamal batokol tokoy matigidel. Luldoswela agralla argida. Ang artyang al mospel them out and di kulgorngi amula single baby rat tokoy the House of Delegates especially nga matam kana mahal din leso mam tokoy mul nguseo rarum el. Hindi albul kula sing dem katekat ngartyang lemle tila chair. Ay gigid el bertokol ma alsel dulum das hindi al fair au ul mumlemde el melmutre el ang unfortunately mlor nyam asil belaw malu unfortunately mlor nyam asil belaw mo kodel mutologisi umaadi ba adoru ringi loyak orim el moruli knowing el wasetiang adir ngari ol tabrni di bereng waigel blaldo nga chairwoman ku chloral mong lo bangkel sila attachment te bodel salk mong makarang ding again akmal oldo ringi provided indiri ka habot kultmok el girel maral morsel boringi mal masulang rakti al speaker sulang delegate ra ngaradong abo delegate ra ngului Oy, sulate al speaker will to town mergaw mar beklada speaker. Aiga akmlo iya committee report. Larong siya chairperson na committee report. Tio mo tia posisyon ng speaker wasing muriel daruri ngania au ule kadule rega tial duldas molla lendia kal telmig. Wasel tokol ol mol koni wasing kaya di ka kalmatam ke to ni. Kaya kita speaker akan sa nga ka timing at tial bill. Kita o mag-secretary employers, especially el time na COVID-19. Sige. Kado mag-secretary, diak salsul was etigal masil bela understand say. Diak alesa igel does. Mang diak gira to smodi to mortar masil bela was tiagira al bangalam. Me ang tiagia al end ludasu. Le tia speaker ulumura ongay lolpira kalulaw katumru ngil merela alak luwide ngania imong the blade pass niya house umlo HT1 mora senate dim la akta ni tiga yidlo sisil senator amla senator segid time tiga segida tangan sen kami aklam la ofra committee report speaker indi also mo katumru tiang al madengel waset tiang dia kalau complete, di mau passer ini for maybe it's the wrong reason atau runi. Hindi, ngelanggarnya amok tegar kita ul makadam runi speaker dengan hindi ya sangat di mau waktu me alda dal wasi. Me itu sebelum the passer ini kita dia kalau the end tiang amo end office president. Melborse lesang lendia kal part tra politics sergit. El borse le sang el decide once and for all was in ngara direction el bodung. Kire tiang segida kora o singal ngal kire le delegate otobum. Al sumu mangania telbira kami tira. Lu ngara negotiation na budget selgan free. En so kongel mo otirekli. Hindi segida urungulek. Lebar office presidente le salwasi. Ngara do suel gireleng agumdas weng albutul broda o sengeleng tirgaya o ngara alay kal tokora libra akapelment speaker di again effort ang amlani ra house tiang akatengel lomu ra senet effort tergita past almurula diadil maternity leave adire kal annual leave masih libra state adire ultimo kraya del effort tergit di mostang ra senete speaker mdi soal reminder gitu luas ya urere tangarngi dia kala di mokteger kita kung dasang ungil sel directioner ka sa kita boto tilipli
Komsulate al. Sula delegate ng ido pero kabong delegate ng euro. Speaker, mal mo total merkao ma, kay speaker ma floor ma class. Mal sulang chairman kita kami til, kita malung report chairwoman. Maral bagir malam tu masang kor ul speaker ma kor edangi lo top edangi, maral ngaya kansun lagi. Yang ada second reading, adik malu reading, makmung ngaya te alla dul reading, so edal akut mok lagi malage mo lagi bilam dung. Ikablam suggest Madam Chairwoman, will mo attach sel opinion na arala rigid. Hindi adung ito sigurel sa elo missing alur within masum ngaya time. At mo klayruk sa edra alur within. Yung maral bagay na madung chairperson was Maricel Alcela National Public Service System rigid ang Maricel. Since 1997 ang Maricel la alcabera maternity leave. Other may sa ng 1 month paid leave, up to 5 months unpaid leave. Magi gigita do mesel amo das was yung asab edel Google critical mo bisa president liway sa gida ko mesel ni di ko ko yung mesel speaker sa book side gidra relet man time na do reading sa bela address 1 or 2 points sa book to do mo sa bitang. Qual di suggestion sulate Sula delegate ng euro. Wala open. Kabong delegate na Sonsorol. Sulang speaker malungit total meron ma class speaker ang wajib lah tu chairwoman lagi tial maternity leave malungit tol mura masar belau di wajib klol kornya delegate ra blurang eu already ngania maternity leave in place ma osil time ngayon tiagi del babil ngela ala argi del me el ngara matat es el mal kiatra o sengek segi del ngara page 3 of 4 1 2 3 third ma fourth paragraph leng awal mong mal clo reservation algi del girel tial lula sumawla speaker leng wal tomali wal cook sel do nguring wal cook maknit ring tial already existing el maternity leave Bella sel visual point out kasi ela tigel mal mo affected el kirel tiang trigegi del kung suka $3.50 ra per hour eso la almong en guk mo entitled sel guk telang sel almong en guk mo minus segi del lududera per hour mo $2.28 tiang adri mal ngani alto mali el wal dira address ra already ngani la gire la minimum wage ako das was ang guk mogulla da harara adra guk less than the minimum wage ang ngani la mangmal gumasang mal close pat problem niya sa el mo happen es el longerunga seguir el last del paragraph mal latakal wasing kuk mo maknitra tialol dasol nga madadal ligrasa net ako mo maknitra kuk maknitra atigay del tila amurasi maternity leave lang ay gal liberty masik liberty ako mo didakta Matiari del wase tel drafted el bill potentially be more disadvantageous el more qualifying female employees. Para only 2 of the many ngartiale babengela adala argid ngadi toblong of the many hindi igigil to ko mal mle katsra o sengya kam dagunel waseng mo wang atlete le actimol tura chairwoman igil waseng makara boxing kyortiang leng kodokora mrura udason mola ang ngi akukto malia already ngarngi lungil ra ardire la time ikidam de sa igal private sector san ngarngi contract tigay gidel ardil lawro lo bantrir mong dakado ngel waseng tiang mongil
Tegi the mal black takra babingira adalla. Nguk mo makapitral already ngaringin. Pati so kal share say maktamal di multura decision raw le tegi do ko amal on tira adara tigal tokol mas misil belaw matigal terul senators ngaringin. Bakti mo sa sengkyor nga kara ako ka decision at telula le speaker msula. Ahora la digo open for discussion. Ti kabo delegate ngatbang. Sulara, ti al speaker timla kong tado diak member committee makura mingirar adal our members mo tado bukuya kulir hindi sumang adikyang tiksyer. Ako te speaker ako mesetyang nga ka personally ya kumurang alwasin legal benefit ng atang ngatbang ang maternity leave. El selgo mesra Senate Bill 10-52 ST3 yung ay seringi lom ako senge garinging mesado gire langal ko paungil ugurule langal nga umrang say madam ganay hindi akmo roy de mutro mesringi lo say mangkalngal kangal gerger ngal gerbelaw alngal kangat pang ngal gerbelaw ikidawin matengil lo say agiman kasay ar atar ngatpang bakteriya lo mesel tiang madam ganay kun lo say sel do mes asensus rablur belaw akot ing malmlamoklo out migration say the population tial lidisirar other belaw apat tokor tiam na other belaw sigot ongerung sen mo sa birth rate tra other belaw eng low compared palubang tom kasiwingi al more bebirar af malubang bebirar other abalu madaita shol kulwase ar other dia al other belaw el ngar belaw at talgibil role malubang toka aralir other belaw nga kaswa kalumdoy sa other belaw engarniya yaku merangal kung la ngungil egidel ok mongal tokol mo dambe singil ko rakatsudoy baluming siya sing speaker cell population of blue bela gidel ko tetel lakam balang ngomo rabitang emeral mur bebula kambalang elmu telmeral merio ndi elang sel mo mesengi en dial waisi baby rule ndi akal normal makumbarang alwasya dagat magklitiang NCPL sub klibelaw raku kirela tokora population malubang ildoy sara speaker ngungila adwa blur ore lul low roy sara nga that I believe okay makumes ringi tial committee report ako tulungil speaker ida agree lo ase ngarinya amersel kitelo mesel hindi kami report ako tulungil bloodly amla identify siya ang alida speaker sel to ko belak mo re dayo to ako umrak mo siya tol taw tringit yang lebih lata mungil de mayo to hindi adabong ngungil la kadabong mang kot sel lo mesra sel wal analysis sel musube de madam kanar tial tuldas mulla SB number 1052 ST3 etial analysis tialo senge del gidma lumeng aner gidel dulta dingilalo ang omes ako potoka hindi sila page ngi etial committee report yung kumarang speaker po segit sel ngar lere global gul ngaral el gida del gut makli lega dam lames ayel dakal kentil ngaklit atul maul mo kada subi ilmu telmalat ismisi mendial aloit lendial dimla ka de wese eroit kodamla o old speaker mahale madam aldilungil di quote self finding ra adra Allah argiv ngara page 4 of 4 resel analysis kodamla selum subete delegate Pasilius en mulwase nga kadimo mo kate beringi tiang luldas mulla does not appear. Hindi ka tayo sangal mong subiiringgil swadal lomo esringi. Achieve a stated aim. Alsum ko milat almora arkamais. Ekat amlam mo tilgibel melabil singal tel badura
KB Bridge ang keltang. El Tomdas Wilmeral Budurnia Luldas will Senate Tagil Makling was does not appear to achieve the stated aim of the Senate in establishing an equitable and cohesive policy. Al sumong naswad al mga demokrat tapasul eberrogol al policy el girela healthy brubelaw malubang workforce brubelaw tatalgi belulit sila gotel mga tmoklel mel atel analysis sigid amla o olt aral madongu matletal los peringi hen se pedro da kaudoswet gid mar senators ma president brubelaw erulitial luldas kun mungil mulla a maternity au ngiluldas madam kanay so makarang speaker kita blol ka adu masawa dra tokora process ma procedure ay gerrogul ready del dorul o giwa process ma procedure kita mrulalla dengan niya luut adorulalla seldi tesegi del luut au ready da motim itut malubang mobral malubang kita imi tesel morngi again aklmu telmur analysis akmul wase sera loru lertial SB 1052 elnya ST3 en milngubut tial luldas from maternity milngubut tragel dom dosin Palau National Code ya Palau National Code ay galla aldoru amo Palau National Code lel sugu mentia kalbul code makara umul taut o gimra karam rata mo matigir ngir al sugu mentia kal part tialla mang technical and di heavy ngobreo ngirel mo part tra code mang al sugu mentia oversight malubet tial uldas adi kal masam okle ya tarak lebeset tiadi mo tokorangor lalu sa pabir emring na dosi geringi makarang abotol tautringi nga kamal dia kal suaka ang alket abulurior logi waklaw mrang aring lo setialla din dia kasi ada lo tuti mga mo ko mondal wa setiang ngarkiltang len dia kal ngarak code again ako mrang al kumasing global goal adol tirak lagel lo udagel rules kita dorul alla matarak lebesay en part legal patuklungil la speaker kita mlarmul kita ada darabul belaw ay kita suakal el gora di share speaker ya kumrang masyaw das malungil ay kita manan mo tro all tigel klungyol el da consider ang lamut malmungil magtial analysis ako kamangan la ya bato ka pages ngir tial committee report ya kumrang mo ngungil do wise speaker ngungil dakat maklaw redet ito dars ito da ka toklo to swede speaker el mrul tialungil das mo la kid masenit president speaker sulara te al man sulanga wira longo dua agi diladak tingil mukmu kola ul sula chera atrete rol belang urgera adra lara hausera tutawing tiang amrura nangara erung edera kala memong ing rilingel adra lara senetel no vacation di alamei ya ada seneta di alu waisa singkang table fire ngi adang gobi di alamei di al trete la mei mumen muter al sil se di wana adra la senet akul muter di mo reiterate agel kan sir ngaklo sing auror olvira krulau adia kadobora wei be do sao Madia ko pura silbelao e mosao. Madia ko pura simbong e mrula urerera olvira krulau. Olvira krulau agire mengarti al olvira krulau e oro lo mengela adra la e teleora khalik srau. E selmarti al house malubeng senet e selmain motoy ruptoy sagilngi. Tilgibul mal absetra sel kumesa tial bira senet en arang lela senet tagilngin e waigel molgo e delegato tobdum
malungila o tora maternity leave di dia kal tinggi lo se mo fitra kas krela la de bola mara rolele eso lang naria anual naria da to era leave ma maternity leave il ngara la ra belao del altai ngari del altai tial la rururgi avia kal amen dalla guk tara lari lorurgi lilak tial amen mentralla mai gadi dul marai dia ko tungi lo sengara ringi amrai mangara ringi dia tiga lo sisiulado di la grana en olvira grulawe ke otobuto eli la labor ar web transnational resource maju a minister of justice modom no moro lo setiang ram moisei ya do chensengi ndi al sori chensengi le de rak e ma chensengi brina do rolo te ada senet ada senet al dia al dul mal di adrengi adrengi mata di hold a hearing e di ngara wave e ngara masir velau e ngara simbung e ngara termule mal diado dengan lo sing rat terbul dik dengan lo sing adra lara house mugidar delegates akmal orman el malam ka aureli ya ul makplol mergor gumi akasing mon mutut tial budget jangan tiru budget la blamo kotlurol me ongawan luror eli el gidir ko mosao telamo mengelu gidir lo sing mem kagem kim tim liat tel gibringi na modia ka monda era pension dia ka monda era SS dia ka monda era PPUC delegate mulko tadi sei va face tel un soril naria amar gol bolli artial actually in soril naria savings alu betogol obgi del mollo si te sei van a 5% se lo rurungnya Ministry of Finance al alta maktilur tire eli gagida vice chairman of Ways and Means madeligate rai ma auto gim dilak maktilur tilo se bom dia language lo se agionito ra minister ma finance ma presidente mlo lumon hold the 5%. Unless it's so mean, mamla accreditable, il cambia money se ti lo rurt. Se di al swel togora la bodo rurni. Akmal subdubi orito come delegate so sing. Akundaso na motaim de durtilo sendia. Megi morito come pero obise come e moror tira adra largo bim le eli te diré que no sabe ya constitucional ese gana kami tiri portil dia lalu lulu en namo dia kan te dim lulu ase dim kangir mam kitim liat el gibri motogoi dia da bargain lo va life ra adra belau maudu tira adra belau e da bargain lo se dimas kam tiagi gidim chensengi o yagi de black lugo me de geto todo lo sei selvo do mergara ureor e agote ko lo a boy lo sei adotto budi mo angara rolele mo tedim no tirak kergi de delegate angam lugui mototo budi legal opinion rau riu rado sao dormi el adra largi dam las modias che tiagi darai e tiagi darai la dulgi ma te nombre crack mai gan bergole ai rak e tiagi di ara dulgi e tira all of sudden et kuk masan ab Israel unproven e dia do ngelo asia de borgi ga do beu malu bendia en di sorin mo ma golum termira eli kida rogui yak no ter adra conference mo e di lurtilo asia a primary
amorgir ogduryor agel tilura tir o asing al sumun dia kadungura era primary ekaduguk move more October 1st and where the year begins those be audo administrir ngagida tigel kada conference nga administrir el alsir se modisaida lelang moriura a primary ai gida yelurore e chairman a held delegate right kada war makblaw racing in mora ada leadership a senate e dia lorur gi tomorrow radio ek masya house unconstitutional lorur gi anambera awanai a policy agirel makarang dim lo ngil lagi ada tu reli lihat TV mendia kabel old terusing temlak patingir logui piagit seguir tara la delegate rai direga de spenda teme del analyzer ngi la analysis ngi ang kamangara ala dal tialpil ngi de logo otobo un cloro rotigal adra largi dam naskarir adra largi dam naskarir le tubru adra house mauri adra senet kadi wot yan la delegate rai mari sel part ngi wasing maternity leave di mora adel al sum aurora education di mora al sum aurora education e modiol di sum modiol la education e aurora cultural indi aurora maternity leave maternity leave dictata adlo singoy ngarang morngi maluben dia al sum mo singa aurora e sama maternity ako tenggirem mong tengah segau kamangat tengartiang la wer bom diol ngitam temir tial maternity leave kira ngara education el telgib e modiol le mu matauror ya obom la modiam qualifier a maternity leave ak mangi kami amla boy we te vera semptom goram tang okro kami amla boy digan oto da gire del pum e gida ontera advelau activity la da senete elilo sing sergim dio que ontera advelau en dia di mosada state malubang education malubang health radra state rurura blue torora state marurora cultural marurora weather marurora airport marurora public work totok la tedel telan matringen tergibel okbo marat tokoy musuya del oklingel adra la arti en wasengara ul mangariya policy la national government bigire la lebe kami aku momlo dara rael el creator tara ku PS el trete le la lib e un doble delegato un doble cao chairman CCA e como will lo mes healing ngora provide civil penalties arado ya al valor sei e email telael ai endi trulin mo criminal a criminal agire el government vela ultu takra asuma ada diole orol gire la private company makala panisra ade dial government again dia ko ngelo sing ada senet tigire tial di nakalungu we ko ngai maluma ada la tiram titur malu mentirro ko dia ko ngelo sei ka gang garang berboy ngaya tingin lo si speaker butang ni lima rumur momrek mga uway sa mi auditor kami lo sendia dil sono mama e lora mora presidente
Ngoy seguir sila na 9 roll bill. Tadino ada senator wasing mal giredo reduce au dure del mo 45. Turuli alla almei. Magada mir gara e basidius Kadungiru me reduce ngin mo 45. E ulungito siya delegates nga ugiwala di nga 50. Kaya pasingin mo na, o Vice President, ito makakaman mo nga siya may chance tilaan mo 50. Ikaw ko na awanay. Tilob na a cartoon ratya velaw. El malungil smodil blay. El dortin y disira delegates, el dortin el taya. A dortin taya diwa taya ra wilbaro. Nke karey. Etial 16 el taya, lonte era 16. Agidrit yan blay magduwit. Adorael. Abulua dia kata urur luai sengi. Abulua dorar nging fair. Igala anuan leave losada maternity leave. Akbo kuri terka minister Rahel naman. Komorulia program kami. Yang ititira asemong mom kom smoothie. Kata smoothie leng. Kita akna maklat karwek kami tim arwek ladro si. Dia kata bora we ba dia kan solve problem ba dia udah olvida kan ulau tiga ada media ada senetan no mo ada media dia kan loru udah di o mo sigil dia kan loru dia kita tuh di gurito kami beklag serontila chairwoman ra delegata na airai bodo kali pasugi ra secretary itu bola adur tu, itu kengi, itu dalam conference mesin belau, itu miloko erkit. Bede ya boleh ngari problem rengi, intelligent kuk miloko mesin belau lo segera adalah haus amlak mau itial maternity, ini waktu awal setila la seneto si mau merail. Nekim lang mura ko yung mga mura president. E kami mga mura president. Lo sem sayang ringi. Hindi malangil lo si Attorney General. Ma president tabulo me setiang. E tiya ako na existing annual leave. Masik leave. E ongerong at private company at rila bolo uror. Ito mo suril enrabol di hire sal malu ito sa na hire ardile october dia kalau bel oi ling tia suku mau ai sei oi ing mol mo nga beklara di hire ade sel bol dio to di oi meng ai galta ya blal al inventar adra ngaramo dia kadolo ulta ulisa na para ngaria annual leave pasum le sola senet edi lorora annual leave ukti increase ngi mutir increase ngi oh e se atete la simple loror ko di increase ngi dia kadolo ra presenter gidir mo masil belau lo literalla etiang awanay ra at time ra COVID malaka COVID ang dire la awanay aula la dulu open for discussion kabong delegate ra airai al masaule speaker akong nasyon amal bigyar kami war sa alkurasal mo talmod adura era bukora amal mo tulit talulubong niya awrungule la kamiti al kayang speaker mal akmal appreciate tiger rokuil tokoin lamdu leng kami wa kita loreng ser kami le ko madam dire ko luol le tirkal ngala ka am loring ka de la modiol kada mal lungil kada mal men satiging we speaker ma mang di erak porsel ko lubong ra kan al molita supporter kami we engkora di so kalau ay selwasya andire kal aulma committee manlo akuramlan dir ka kamang tawrere retyang ngarinya dire ka dire belaul el tiala la avia habol cover retir dire dire belaul exempt tra
adulas wajats matigil tira dia kal langara adulas seng ngaria contracted tir dia karwa annual ma sick leave tir mang maul mga committee man yang mang tawrere la pato kali kay dia tiang astel do mister ngil walul tasel mola ing malungil la mo kabera ro kuy redil mang malungil amukte kani speaker mang kora di sokal mal di mo mutal mere ngasuliul ro kuy sa alam la mo tu makmal di mo obangkela at ngakil madam sa isker ablo ngal along so lang mal di mo tan man mo omre ngasuli urakel concerner kami hindi waikel namto ngul lurung uliran silvelaw matukunik trikel teru reveal ngara senate tira counterpart kamaman ko ngar silvital lay dire ka reveal matamal matangalia autotelel tial maternity leave so lang matire kal sel niya amere ka speaker yak malulungit mabot the kangert tial niya auldas mo laal niya sel intent ringi sel mokte ringi ak malungil maltang ringi ako raw kabakabis ringi malubeng kwadira kal muruna hindi waigel mlamatong sige dia a beauty la democracy kung ngari awis sa president talaboringi lutal malmesangan mo ngile kat maklin malmongil malungil amokte katyang mang ngora a vice chair committee adire kal malungil o tiya concern ringi alwasi laboratory reading potola amendment pergit di nga ko umral wasi vice chair committee la tangak delegate rangayaw delegate Kulibert ako da sa timing at yang ang mal bikiarolel mang altang ari rolel ang bikiarolel hindi apodorula amendment at yang yung komomesay kaltial waikel namatong hindi opinion na adarala apodorula amendment at yang ikalila kata tungo kere akay taptob da rokoy mang segi di ako na di urungule dalo se eren boto tilkli se urungule la silbelaw ma sel niya meirera speaker rikit lengultur segi del wal lon triel teru redil ngara senate mang speaker ang bay di swakal man mo melulu urtigel teru redil ngara senate del wasya aki mal akmal melulu urtirel kalik seranga kal saal nga kama madam sa isker til house mulbol sa lo PETL maternity leave tirbol sa il kuk melulu urtigel kalik sa tir selvitang asum ko nga yak kwam slurere del ngarsay to ko ni budget kul ko na mo consider ringi lolo ko era at tirgel tira halik sa tire lo suki delegit yan amrura favor at tir lo PETL maternity leave mang ko la di mo simra na lo sa klamutul malos pe support rabi klaat obom secure deal mo ma omies ma envik malolgit malakatanoe etong utian malungil uldasan mo la niya at ko ra maternity kidira dir belaw el mal tiro koro ra ngal kel belaw tira mo utabadela ablur belaw adra ablur belaw speaker im dimne segi da ora so kal malko ringi ak malunita support ra beklat bolsep del lot PETL malungil la mokte ringi lo dasol mo la ko mal musulan rokoy sulang delegate ay kabong floriter el bu delegate ra amgo O espero la mesa ontila Madam Chair tial kamitil girela maternity di soal mokmuigang espero direkal gora kanserna la inconsistency ra tokora ala nota seria delegate kibons la tokor segi del was 350 minimum wage merko sel reduce sa 65% ringi ko gel employer amom do ringi no so sel al minimum wage magiging kulukul was baby lang assertial analysis inconsistent ay kal existing alam tel the proposal ng aktimok mo gigi mo ay so sak mo secure abstain ring active royal ba to ko gidro sing beto nga tiang adi ka sab eder mo hindi way gelo lo bladu madam chelo sing aring silbuk imurabi mak mo o secure absel tialigang ni din sa pel morsel lexel b hindi na kasi okay sulang florida kabong delegate amgo sulang speaker muska kate al akmal otinya delegate ra ira speaker chairman rahel
direct rahmal adil matangali aus palel tiarral do southern il molla direct lo kusi speaker malungil to ya maternity leave malwala lungil engi tial maternity leave speaker ko matangil wasetya ngaringir el alta hindi seldo tu ngaringir el alta hindi ngaringir ngara civil service workforce which is hindi governmental workforce. Hindi tiyala el ang amlo include private sectors. Hindi sel po sa other private sectors. Madam Kanay, mleso akaloger hindi ere kamlas moti akmal ano tilal explanation ng kalkirel aktire kalmo senkyol akmo senkyol kukmo o atyaw to swel kalkirel. Hindi sel dungol mo private sectors. Tiyang atiwasay mo private sectors. Hindi tiyak albaldut al-amen drako o2 luwasi mangwangaranga at tele lalpo al-apply ni siya itadik mo apply mo na private sector hindi ka funding loki walil tiyang lesel na mo na private sector sa state mga NGOs non-governmental agencies sa mukmural sin hindi ngungin la hindi waya la kata prepared lol takawal sel kukpitan ni mungwal di lo makpreo trabitang kaya pakakrabitang it can create a more confusion el more sel tokoy luasay ngwayal tim lakala la covered by law o si sil tay maktirek mo concern na sel to luasay penalty sel penalty up to 5,000 hindi takmong up to 5,000 hindi ngel adal di halpol tirak karingiya wayal pol motaw trado as in civil penalty saya tara concern no sa civil penalty ako tungul mor sel saidra rakort engkidel ngaringiya daw al motmur al selsay hindi ako ngek ma 5,000 sel fine na sel penalty ma fine ngul taw ter sel ikara civil penalty last time aki kumlo ka montara kirela court ma penalty emblo mautuk mula sema nguangara on fine na other civil penalty wangara on fine na other ako misdemeanor ngarinyat kada tokor kita ngartel plan la order al sela court mutangi speaker mung diswakal mo close alwase mungilala andi kita amle open el mga dodo ulwaseng waya lontrira almlara mo silbelaw mang article mo dulit yang madam kana hindi waya ko ngara reaction versus reaction lang may elara medikul mo na history kita ko house House of Delegates ra 8 tololbi lakatam lay introduce ra bill 8 story 4s na introduce niya a late delegate Rafael, delegate Rablilio Lisal, delegate Rairay ni Governor El Angel Rungulbay, Madrang R, delegate Madrang R mga Andrew, delegate Hatobey, Mayang Yilmaw ni delegate Sonsorol, Nabe Amal Narangat Pang, Makasole Teerang at Mau. Tergayigit yam le introduce ra itololbi ng tilog tatyam. Ra itololbi. Dire kalmlo ra senate kuk stak. Kuk tobora 9 tololbi. En delegate Kasoley, Rafael, on the coming. Dire kal 8 tololbi. En delegate Kasoley, Mamre Rafael. Kuk dire kam le introduce ra kuk imong tilo para state ko ng local mo. Anayin tulolbi lang delicate Kyoto niya senator el alta. 9-177-118s. Al dire ko tilog tira anayin tulolbi lekuk mara senate stat. May kaigi desel kuk tungol mara history raw reret. Yung plakatak kumabotome sa iga report yung plakatak kalkmulwa siya katol tubo. El mong ding ako kung na-issue tir sel bitang ako sisil issue kita tiyak. Hindi akal po klawag lesay kid al motmura public service system o bal mo apply mo na private sectors saya de akal po
embring la botol tautri narande se kadamo gut makliaw daw ngul mawaya serado makorok trial a health insurance ngilaw daw ngul nika emblo private may ka amo ol tautri maternity leave engel amo oro kamusulang aktire kalman iliwa reporter kawe komri liya public hearing nung global to tay kay gidel algo concern tirkel liro ko public hearing ngar al siltiang waikal to tung speaker ere mlora algo mo na president kung elesam hindi so akal ko ra tulik tiempo to tungera ar adal ko mo meser tiang awase kita we been trying to do as much as we can tel to era a maternity leave lungil to ko el altay mangaril awan month civil service hindi kita overall ko ngaringay kel to do as an accumulative hours sa sick leave ma-accumulative hours sa vacation ma-waisa hindi o ikay kitin nga andera civil service al nga rako dalwa sila dilia adilikat rangat pang in order to amplify tiyang tritringil mo na private sectors gira dal ko kosi kolele korok kringin inukod head start sa ikit ya speaker kamal masulang Laya delegatra amalgok kabong delegate October. Speaker, al-luto nga niya, neswala at ang kalpasilusel, regire, po ungo, sulang. Molo me oy delegate hindi so akal dil ali aklil sitang dil kok mo enente ko sa atin hindi ko sulang yung delegate tangat pa adi ul mendirek al koram lo o waikal to rule to kora maternity amlot mautele emolo tabling kay kidel kaldel tokoy akot sel health insurance kadam lomre lol tautra health insurance e dire kamlo rural private sectors amlo participate 2.5 and 2.5 say amlo kakasel NHI e 2.5 ay amlo na NSA o social time kadam lor SS contribution ng social security o ngetulolbil el halolbil o ngetulolbil kadam longos akli from 6% to 7% dire kam loklong ngumulu na palo a minimum wage letara factor kadulangas a minimum wage almo 350 now say aborden el do mesringin lamora private sectors kadam sa maternity it has to be accumulated el tira kal motara factor el mora burden al private sectors kakaraw daw tum seldo meserngi sumun suadal kakaringin mora private sectors mar NGOs and board ingire dal daw iat dal gibraw daw el ngul mo head start ngi mandakal sal malopting sa ikiti ako raw daw swet sulang speaker sulang delegate tangat kabo delegate October. Bigyan kuman masaurat ti alle mga do at ngakal pasilyo sila aktual bilurang malkayo ke engkuk me maklat kakra ako tarat koy malungil sel history lingyam na sharingil mergit bisira longot do nga kamalat kerkmasi ngaral context tial maternity leave gida ay kalosangya del lokiwa history kita atangar alsel hindi akangod lokosiyo sib elmet mo rap tuluk aktiyo omkosiyo da Amerikel leng teleta el tokor kita lukong agid roko em la raskon Amerikel em la ingat telet ro Amerikel makatrigul matangali makkola mo ba sige de basilyo se or opalo mokosiyo ngi regal history git tang speaker sira kong dodo kulmu mo dodo ma se ngaringa tokor belal re dayo to I see leng ngosisiw av daswet kadamalat kalol nga sew ra harvil ra balaw loba cloud ang ergid ra system nga umrar po ko talang ilura Amerikel malubing ikel bulul atter elmra ablo Amerikel el mem ko si makarang at aking Q kadalin mo murior bela nga ko mesro si Amerikel akot a private sector sa niya dominant driver economy ng clow ra government employment
of course, ang kakaroon sa benefits, nga nga standard and minimum wage, hindi a benefits sa other rural private sector, autoil, ra creativity, selda albay ra kumbali, hire, retain quality employees, malubeng tungil other rural. Akong barang mo, Amerigal, Ladikal Gargik, Ladikal Bol, Lukura, although malumang meridiaor, August at lays the golden egg, the private sector, a main driver economy. Oy. Mang sila nga Amerigal, ito rin, akong bali, silbo mo katikatulor ng ka-accumulate abatokol vacation time. I believe that's what it's called. Katong mo to siyang vacation time, hindi akal annual leave. Hindi ugok mo rin kabalmente nga rin nga igigidula siya, annual leave. Sick leave. Mang akmalat kalkmulo siya speaker. Tiyal dongot mo karingi ulmang challenging because ang mo sisilul da sunding kakarousal context. Kita tiyakalwa Mrigel, kid recognize ra women rigid de matam ganay nga ringi logi wasyukang klibelaw maklibelaw role women na play tigar did belaw marsa al to play segit sel muten marulitial teletal ngar belan muten man mangan mo o ko dal daw nga kumbrang speaker mulwa se bedel gut makli gigil batokul dasul kahit tabato del history giro sa maternity leave ay gedi sublet as we move forward atara ako main driver of red kid el policy makers self political will siya ako marang lo siyang main driver sel wal contrast tergit speaker rakuk elalong etulol will kid maseneta ako umral mula si nsel makreos malubent mo lo senged mo umsubed mo rekal tukul dorulo yang waigel dilung sel political will sel bolongos makambalang dip aaw ting klongrel altsang sedia kalongak sel gegrel mululaw elungil otorngi segit alawngil longak makadam mal mindful wa si mal sugum kadam aaw politics to politics for the right reasons. Nga umarang speaker, di warbek laat, damla ekorngi, alkmula si at the end of the day, kadamringil mungarap problems, but it's about solutions. Mang tiyagi del blada the li, tiyagi del blada kat maklira maternity, tiyal diol durok koringil waisay, adyakal makngit. Kidam narulyaw ready speaker ma ulum kodam mo dadulo si tial analysis ako kumangal tial committee report lobangel tial ludasul mo la say adakat makli lepodol dars resel contribution gate resolution gidam malungil matengel wa sendiregal git mar sa leader a senate ma president ma umrap mo si kadukot makli say git malolingit telwa sel labora sel bitang elabora obisa territorio dire ka bata kaugudong ito ko hiya dalutul ruli langungi lutas speaker mang sige dakura di sokal duli speaker dire kal mal mat taklil wa si Michelle do sobra Uncle Sam dire kal mal nga system ngi ND protect the private sector kid mo ka protect gide protect the private sector leng nga private sector Abulubela main driver ako government di private sector MCC counterpart o combination the driver tial economy ligit speaker mo akong da sumlo katak especially si ukto sa tatora a budget matukora uto sulat ti al speaker kamo ke delegate umidol Oy sulat ti al speaker unite ko class deng mal ikmedul amada deng speaker Bigera akblamen sa alde de arbek lado kada sierra mal dio sisiu direction atial go adiga florida la dimla amdale ko otya senkyoril mo abstending nga ko adiga debate cross mo abstain ak mono Oy laguras malay. oy speaker
Sel application at tial uldas molla. Waigel mlamatu. Kaya dia kal amen derang idil existing la alip. Dia kal necessary mangleng igel existing la ngara dingilam sa civil service apply folder other module di arma adil module igel exist la apply la makwandel wasetiang magara albola albangle la presidente mo require mo necessary lo bol ngai gigi la alme amendra lo giukiang e obatia lo sisobni le sumung mola atial di wise speaker yung mora nung la el module lo waseng mo choose lo waseng mo apply a living lo spare tiang al sel existing ngari ni eguk tu gaduk multil mora employer el government ngarang mo oltau tertiai kita la al uben decide oltau te sel existing el segi da speaker kada mul lo mesin wase dangul ngani ungil lu ule kada malai ndi sel endra line lo bisa president mo review tiang mo garabo lo ruling mo dia al telmiga da senete metiang e do uli kai gidel la de salva sen direct di dia do lam garni elang guk mo temel executive branch malam garni sei dia ule di speaker makora di debate ra do swel wase tiang a kongera dia al telmiga el bil meng maral alubak madengel waseng igel mering la dolam ko makmono segi da speaker akora al bangle gare langi adul reading adal bang arim segi de gel mo ora mal mongil mo gatak la de swedel gire sulat el speaker ya gulingit ma lugal stova discussion de security report Wala po si umitaw de kaman sulang de sate lela a delegator oror Sulla spiegate alle ngite semene di kubodu spiegera mal soga togo maternity leave. I have no questions nga dubra togo maternity leave dinguk dito sila ando dura la tello missing ang ok ngari am ta sura da suera girel I have nothing against the maternity leave akmal dubra khanse dik spiegera kora ungul mura alda dura maternity leave logi wa foreign malogal concept masum ka question al mora committee malubang mara ala lama ay kan lamadura wala le spiegera ako mesel wase kale tial tetere la maternity leave at passe speaker avec la kale bail mas asal ngel belaw ang mombring la hire til ka doctor say yid to la maternity leave or season lad said ang erung preferably kada mo hire other model below at the same time magiging ngal kan upload your and the tomer team dalo mel or as a professional قضوا مسا جيدة شيمين قدم صار سنسوس وسيغل الفوق البول ندريغ البول اللي بس يقدر تطور سنسوس مع رول birth rate جدا مال already low صار له مسا جيدة سبيجر مقدمون المسل دورا أمريكا رنقال لا رنقال مدافع دريغ دي ويا ده سبيجر مقدم مسل واسين على رمي الأولاد نها of course ما بنجلا house ده أبو تطور house جالتين دين speaking جدا غرقك كتيا كده تقول maternity وين أطورني سل ومسنج اللي maternity دي سل أوبرا كان sections سل تلاقي اللي بايد التمن اللي على القلب لا ومرابرل سيجي دخل ملا ورني speaker معصوم قدوم المرة private sector اللي بقول مداقة الحالة اللي قاعدة دي بقول أضع وضع بلوغاري ندري قال سواء لو كده رقميتي أنا عادي أخمن برقميتي speaker ندين support travel رقميتي أسهل الواسي تيال ريال دون مسانا private sector نسيل مو contract مو partner contract تيرا قوسين دي قبوم ديول دي قبوم ممل لا مو يلو بنقمام can we sense of ال أجا دريق كان علاقة تيجي لا أتش ومن الواسي ما بود explore يجي ده بس الأوبا government تيجي ده civil service يجي على ورني
Ditianga, pergel tel buduro. Dia din government, maka state government. Kada mo so iso mo segi del mo dictator. Rol lo dictator del maternity. Malungil tel maternity ben suadra lungul om grol. Ding mo ngarang atetelense. Es el oversell section tel mal masakli si LRD lo asim selu tel me indi as el mosim ra gel mal tel mara se un toy. Ding engal adel employer. A government ngrau kom muli vaso segi. Mga ba misingil ang leles bigay le kasi kali bayit asiyang alged mo de as el morior le bol madaqta adel hayratir. ولا عن سيادة الناس أو دودي لمضيع سيادة الأفراد التيران على هاي التيربون ندير اللي معلومات أجي قطورة سبيكر مقتي مقتي سيجي القنصون هناك يعني قاعد يمو بنجل أولاد واسين دايركشن كده سبيكر سولارة تان كمان سلام هل كم دولة تشمل مسا ديليجيتر سونسورولي Cabo delegate son solo. Subes speaker mar delegate maldilaste. Long dua delegate blur oriore reminder nga sel ko tarawdasul elang ngara senet. Almost tangkora wait tegi deluldaso. Dice sel house bill will provide financial assistance el morar infant o mangel longorar ngel infant. Das ase by the kamal control the controversial el watya. Ding das sing bayungil I hope tong wasa senator sa Vice Abril el time el gukloro seguido el tarawdasuleng indirect el benefit el mar adil morar ngal kal momel ma ngegid el nya toloy mung ka diswa kal kwa di erase tarap ang direct tarawdasul malungil morar ma serbelaw ma martoloy usulang Kamam sulang kabong delegate try. La todo civil. Mal sulang speaker ate alle dia kang koramle kamentra delegate orior mengkora di soal di ilmu tan mal di mo edel wasya nga omral wasya tial committee report tial opinion ra adralla ako omral wasya may abir kala concern ra arbeklaat ako umral wasya segil tilil wasya segil sirklung yole la democratic government ma democracy al wayan lolul tuir omngul ma omalang mes ma meirera silbelaw tokuni abilung niya sila maasrab luro oreor ma al koramal lulungit wasya speaker polseb el makatmok tial maternity leave mga kabukamis ring speaker waseng amal dim leyor raurerel tialbil dim nakalungil matas almongil hindi sel well mokte karingi ako tulungil mga kumeseng tlitur al-araad al-tukuni adralla al-amalas ringi akura omdas lay si Chairman Otto bada mang ulong malon tigil wase akumaral wase tiang al-top del mora next level obisra presidente mo mesang nga kakora amlamo predict wase tiaw trok la moringi al apidiwanan ang trok la al mutel merki dar adar olbil mang segi yaklung yolel tial democratic system el kuklang arse merki de kadan mutel la man metentil mongil mang akmalolngi telo segel concern al trok la amal di mongil besul mang aul makmal sisi el oldo akmo bangel la madam saiske oldo en akmoldo pertial committee report le adrala aman nemring lorior makamitil dos itial committee report tama segidal opinion ertir akmo akmal moldo pertial committee report tamal waisel nga committee report tal mal spell out al wasay to tabdi is emerkong yakukloborsel ikel bebir raal ma step laboringi emerkong malbol sabel mamudangi amaas sabilong ma alma silbelaw tira dalat marbe kredir belaw wasya house of delegate o mesa segi del wesel ke klungyal lo tames segi klungyal mo klungyal ir ardir belaw marangal ke lablur belaw mal tobe venga omral wasis ti almut el morse mo matas el almut el merke del mut el mal montang teringi di timing ikel blamdung la set timing mal important mem di kulungi tralbe klave
di elect ng suali mo ay sa lo nga selva arsel at alabil nga kala adire kon mo abstain makulam la otes secure nga kala sa chair di lako Mr. Ngil sel at alabil en maral ko rawala kal talamigala mga ulma kulingit talwaseme at least la ka secure no edot pe malbong le tiang adir kamrael el moray ger le ma atetele le ngom tang mal mongil le laking tiglo Mr. Ngil nga kadil tiglo Mr. Ngil mo rabli la komi el momade el malbode para dir velaul el malo o spera o tegi del mangmaldi yorra kidel momitu garingi malas ringil kut maklit man mongil sige da koron tige speaker lo se memda ngwa committee report el bora la dala vile edo mesringil waseng mo ngara ku sector albekla dik malolengit ta support albekla metot tabdil is el bora gel baby ramar galel al tang mo may malubin bigyang ati mongil besul binga ko omra lo se gel baby alela adire kal dia kalami ko amderir ma dia kal lama ada dingrir sabin mo masange put maklil mal mongil sulang speaker sulang chairwoman la committee aki ora mal mlingir tilale ki kama akora mal mul terur dil le maternity leave mal dimrut ki girar dil di actually a maternity leave al yagal dil girar dil girar la arrangalel baklu yole la family unit la blur belau man diagal klogo la yair kurgo dediget pasir sum diagal klogo el mal di Waureredra airport kada pasani man me bring loror e mo ngarada seneta di mo rume pasani e ova tu takl mo me del tarraga lor tu takl e no magera last ai gere gordo mo da munge akmagi lo sentrigib lo brauda e di wasel lombru ranaina el de Pasravil Mac e tira de agudengelo hacen oversight tir maluva ngan lagrir e change el motoblol ministria umrara y mollebor e abodamen de delegat otobo de e torgdile de ragle de makal sorir correcta mistake tir belang tiagi de gurgorgi e yakmuten mulgoy muatial budget continuing budget tadim la mo ni te lo se me eswigere kidim niat el gibel gor amendment le gerro guilu uleta murura committee report adib al sul den diagal kemaran to go gelu saad magurnite gami lo hacen kada mo sen kyo e maintain integrity tial blai lo sen diagado sagol adorura red el diagado diagado bora wave bolse vedro mula red ma diagado bora a conference ma se do wai sa red el diagado rule mongil e gaga refuse e flow leader el gobierno tial blai malmol el correcta a felura rada senet de la senet angara pebida senetosa así upper house de apotiger la senea a constitución de hacen a seneta upper house a house a lower house this all mondel wise camilo sea lower house has been doing good work lo triadra la el teru el dimos cabreril akbrega suliu ramadu miluror ma understanding gamiu e kutum skaulao le otode e montam temi mergoto bora sekyo speaker ang tiam lam tamot kita al-adi ilmutel kada adi meriki puram kasokoso oy el am agid el sementim di kallutul do pa udal speaker ang tiagit akmam lo malimlim marungo leng ako te tangap kul delikat orior dilli atol metat sel nga kami soda ngira o kosiur belaw mabluram rigel ya madam ganam hal bukat taklil wa se au ngilul das ade algire den bingin metemte en elbora elbol itel mang speaker aul mang mededa sa dos wegal girel tiam
kita omes ringil maternity be om kasur be law ma ang bardula se ngarasi ko edel subur ablom regel mendia bodo melek palu ko dulu likal doru ringil mutun man mungil sang abluram regel a ulum private sector ate kalosa to watura maternity iritil mere ertir government takuk to spe ringil partra benefit malum security raw government whether federal state malum local ang kaniya program bertir family assistance. For example, AFPC, Aid to Families with Dependent Children. Ay ngaringi. Ara mring loro ni haratak sa kasi barundi adan malaygay. Hindi ay ngeso almura rangal ko. Yarangal gal magagay au tu adar blidil malaygay ngeso. Sa speaker maula kumbrang alpulwa si sedungung kal maternity may yadome sirngi analysis sirgi dam katakli o otik mo sa edels misi ilo o giwa ako pebira rael mang aul mang klor mo ka kulo se al sugum ko do meserni engar nyangal sa ngasel me do meserni luam rigel kada sob a clear private sector misi government sector engarang lolap a social programs kida tel temel covid-19 a WIOA o giu segi del nges from rigel ol serve law. It's a social program. Makumaral mo se we can do it. Also maswat, we can do it. Nsi del gut makli. Aul mong dera sar mo speaker de pagawar mo ko banggem el bagawal mrur tiam kada olt Marcel maktitul offer akli si el madam kanay. Lembring rarngut ko sen mol goringi. Mering rarngut atong ngil das itimeti tung ititi. Mga akmok mo igigid akum ta si speaker ang nakalaman na buto araw ang darang kalbet klak maldi lungi le siya molas da ke speaker akmal mring asulim rati alla hale bo delegetra ngara longi oy speaker mal musula ratate alle ngile achera women akana la ora miskin silte al mo oltrigi la seg mo ngara senkiorgi lenga ka wara al ngartiang ikol taksal mo misel confuse cruci el mrarat tokol bokuru ringil mal completely ndi hararngu that's one di important tra maternity leave amral ngariol tutril di speaker milnga do a chairman gibon se mo makal ka sel la ble do pasan ngirtiang mangara a senate sel mogire larto ar newborn ludod ese ulmang ak makatratal ko ra may kadim lol mo klase sa karong klase speaker ke ko ra tilbi ra gel udol nga senate ng makarang lese so karnya tiagid ndi al maternity leave ndi al leave mulbor tirgel adalor mongo suira de stam de stal dir rablur belaw maukla mo urior ko timle housewife mal ube ko largi man na mo ngil mo so mml segid egid amral mlaqaber rabelaw rogi esegid el mede era senate yakti milogol mo makram al mo ko kasi erang langan ako kangandi tiagi da mo rulli de mo makilki de segid el malungi la al dikilt makli emilangar ti al blay lak alwi de ngidro ko angilo lesi amral mo kabir arbe kredir belaw rogo ilo mel o morior malaka morior nding mori sel nge sura kabel mental wise lolgor ngi atngak otobd amri gela ngaria social welfare ngil mo sutri arbe klaf mga government, mga private, mga any individual may be unemployed. Mga korol ngit speaker, wasi, al ngariya role la message circa ul mula senate, dem dula segal, ahaw sal narmula mal betokol lo maral wasi ngungil. Din direk liguktim de ratana, ide gibor am silbelaw mal ube gibor ger gimduk, ay gagi daw ngil ngarse, legi wo maral wasi kami mo kamam orior. Mga adu emomes, hindi aklimut. Sel nariki del mong amo ka braro kul adil lende al inbol brali nger dil lo me ella morni sel ni sul morni bakteria al malawren la se ulgo morni te lele speaker amaram gana am la osis cli de la sen magrabo sen tira du bridin ndi tide di mong morsel lo logornya ser mal masaurat ya al speaker sulang delegat na otia sen kiorgau kabong delegat ramlo
Speaker kamsulang dire kalsuakal kmusese dire kalsuakal mga limna delikat rangat pangang atim lengil tamasim ere pamukrang usal ke krelde kal kurati ngul sara arba ringin so el qatal kibal marail Speaker disuakal al makatakli al low ice ndak bako makataklir agaro ko ya ati disuakal low ice lo asya malemok te kra maternity leave sira 8 lolbi la poto saavni maong itu lolbi la malemok te kringa wasi mencapai elengkal adil telki belum telkera play lo bangal ke tut lo laba atut teltut saya malemok tekertia give the engkal adil give time lo bangkel engkal dir kamle el toloi mentelki belum tut teringi lo laba tul maketek ya ikang amlari ngaul mentak poko sa der selu ul makadam sa ika di saya gitu ya malemok el tialu ul maternity leave give more time المورن قال أذين دير قول ميل من غراب لا الموت التالبويل السبب الموت لم تطرق الجل مم سيسي من دي خل ديل 2 weeks اللوت المؤوري سي يعمل المكتبت يا قوم داشو ينبل تيراي برنيه تيرا خدمنا تيراي برنيه أو سيسيول أو تشينرا أي قال الموت وصادر الألف من واسين كير المكتمك speaker انتي سيجي دي إنها تيرا خل سواق الموت قليل واسي leng dilia delikat terang airai speaker merang kita salah agdire kalmal fully responsible ra adil so endire kal dio sisiu katamran kidal share ra same sentiment share kada dire kal lo lang sewe masam di sel kukt borat tele la speaker Misalkan mo outro abe ko grasait Andres será el presidente senit. Ma belure belawa dia kal klogol. Adoru lalla ikato kire do kut moklungin uniform al moral bekla. Ndi tal kata matenge speaker was ndi tal mahonganil karakar a ol se bakata nergil mamlan mungil roid. Ndi kata kire da doru ringi kita kat maklire lan sulak. Sulang aku mesin na mo gilal do etiadir como morador reading mang sel morador al sobi ko do eren di dia do didakta ko do timbalele mo oi tigel ko ngem da pasatial committee report do oi onto tena mga adapte de Florider Item 12 bill calendar cell 1 B kumupunta passer tira second reading Senate Bill number 10-52 ST3. Seguida motion na seconded el maternity leave Senate Bill la second reading ya dor tira clarur seguida en al muyo title iti amal kamang la soder la committee report unas kadamlak mo enough tigil ko ngay mo the past tiara second reading to oy ontok tiam na ngay second reading unanimously ko mo tinga ada sineta ki kongel ngi Florida Kalau masuk item 15 ang aliat tablo communication ng Arcel 270 amlala tial organization speakers merko speaker girl sel budget authority Senate Bill number 10-181 ST1 ma 271 member legal counsel regil mura delegate Madam Kanay gil kaya del maternity leave gidamur sel 16 el miscellaneous o mam sulang a chairman tigal bebe delegate samno masang mo di kalbay bung ako ngitra a vice chairman ra committee ra ways and means el member ra conference di lo wise development ra conference gid me eli o kadim ko di summarize ngeng tabe klara mbegen di ko di wila al bora recorde delegate order sudah speaker alle speaker committee ra kara Ways and Means Country Committee dili kemru ra brother speaker ma di bolo tenge bek la adel wasing kadak medalam ding ja so adel mo ko maga speaker al
wasing wakara wala kamitin ang kadokora dir ngasel tora aglulaw speaker magdi momanel wase position ra house girela HT1 dir ko sisiu hindi ngaring ako kaldado ngar babula table bangela senate ma speaker dir el member kamitin les appointed magamanel wase Obrera mo river al session adri pending dia ka full commitment ra apot yan dim la mokmed kada mo mesra ulayang dem la gora mo batak speaker ending nganya terun ngatel member kan fi kemiril dire el selo banged endi kunget malak da pura igel ko magal kuk omsodela kan fi kemiri speaker uduk tomal la gawad mal ubngi ke leguk mokte gargid el wase nganya uk sel secrecy la senet ma house at mage aglulu la adu speaker mkulngit speaker di baklo ngit raklo rengra house ma gaw ma leadership el wase medanga me et moklo ngute to begi tia before al masimra government surat al speaker sulang vice ay gigil blandu dirgo mbraila al dodu nakadilur tilo si al sugum dia kabon mereka al Friday isolang muriur a primary tara a quarter time tu besiate alla beklad el mosenkyo dia kalbal senkyo gida takai titakanga la paciet ma e dirgo ngari a time le uriur a primary e delegate otob de ngari a med 1 week ikat mora end of October 1st. Di bolo dengan adra seneto sing seguida sum kuktiak se edu rich ngin se edu mo riura a primary ikat mo saudari. Di position ra house ay gir black tung aw sing kami amla malgor nga kama sing teori de mong laway seguido se kita united tel HT1 ing bring la kung mesenging bring kita mo chance ngi. Oy mong di mol mal do kurita short recess a session al mutel mol me florida kada ara bisiro dio sak maurang sa delegate rai se last mesel dio se pora announcement Sulang speaker may misulan last mang akmal di nguter te alim ring asuli ra tukuni members ra committee ra health ma social ma cultural affairs ra urere del kirel ti al senate bill el ni akmal urunguli ra arba silbelau mardi rebelaw mang aktir kan man ring asuli ra vet delegates kimo kumigit yan la ngwa committee report te ngura second reading akmal din mo tan mal malulu o langit terkamil wasya mera mante al sukum ariya session ri kita o ingara al selbol de la speaker e me kulangit madungu tial way al maternity leave mga akmaloli traffic la adan bolsip i ora sleep with it ra weekend bomodang lise kita malungin mokte karingi madme kulangit ta secure kami bodongul lot pe email kuklbora sel vital kuklbora bisa president melesange speaker mentim de kita kurang mal olympic so lang yak matengel dekat maklik tiang yang waigel laktung trigel terul kali kerma meredil kuk ngasir bitang al amal mo demdem karandir mo but arandir makmal olingit tertir melbor segi del modra abut areng ma akal tareng ikitian uknaruli sel sorir ma pol sabi kuk rebeng sa tigingnya del bitang abot olingit tertil kirela ay gigit del protokol onti del ngasir bitang at tukuni ibazet al amal di made la tru meru club sei tru matel al club sei made el gerelti al bazet trablur bela speaker ma ako melo segi tam na ruli malungi luriol mel mutra second reading bolo de senate ma to kuni tigel teru redil kumrelo sing sebir el mo ngre del beklat yang mga to tigel kali setir senate el gerelti al luriol la house of delegate el mal neungin mel mutra lang sulang speaker kabong delegate ngalong last misel news tigal terdira ngara house mal masaule speaker te al akmal di mombre
Makti mauray da igel di luganay e mergo kung si atal ul langit tritrigel terul. Ligalik sir kama marasenet terdil ilwasay pom chekat tanar kamiur sel bil ra house lilgo. Idirekal medel masada o sisil tol masada rol. Lwasay ngel mom el aklimutul aktilu raw el mutul kmu. Ese mo kaber ardir belaw robuy. Lelawror mardia kam dig morngi segi de ludod el morlay ka social welfare morngi makulingi tertil wase tia maternity leave morlang ka po visit se besang ngungile dakat maklim indiage imal masaurat ti LSP Sulang, floor leader. Speaker Bok may motion de recess ra ure mutra mandera at 2 o'clock. Seguida motion na seconded. Tigel ko game the recess mo 9 o'clock ra on Monday to hoy. Tok. Ya na mo ay say.